سنائیے گا. وہ آدھے بڑے بڑے بے دردی یار آخرکار بے وفائی کر بھی تے جاندے ہی نے کھا کے قسماں پاک قرآن دیاں باز عشق دی ہر بھی تے جاندے ہی نے تے جڑے نال پھردے یار بن کے وانگ سپاں دے لڑ بھی تے جاندے ہی نے کہ ہویا بلے شاہ سانا یار چھڑ گئے لوکاں دے مر بھی تے جاندے ہی نے تے ادھے کوئی پانی لایا ونگیاں نو تے ساڈا بھی سلام آکھیو بے قدریا بندیاں نو حق سچ. جی بھائی نے سانپ کے بارے میں کچھ بولا ہے شعر میں, تو یہ آپ کے جو ساتھ گھومنے پھرنے والے ان کے بارے میں تو نہیں بول دیا سانپ ہیں یہ ساتھ گھومنے والے؟ نہیں وہ ویسے وہ نہیں ہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جس کے ساتھ میری دل لگی تھی نا تو اس کو جو بہلاتے تھے اس کو کہتے تھے یہ اچھا نہیں, یہ اس نے اچھا نہیں کیا. مجھے اس وقت بوتلیں لگی ہوئی تھی نا ہاسپٹل میں. تو اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس لڑکی نے چھوڑا کیوں ہے؟ ویسے چھوڑا اس کی مرضی ہے کیسے چھوڑا اس نے, لیکن میں نے تو نہیں چھوڑا. 10-12 سال اس سے پیار کیا, لیکن اس وقت اس کی بھائی کی شادی تھی تو مجھے بوتلیں لگی ہوئی تھی ہاسپٹل میں نے اس کو بتایا بھی تھا. اس نے میرا اعتبار ہی نہیں کیا, اس نے کہا تم نے جھوٹ بول رہے یہ کر رہے ہو. میں نے کہا یار ایسی بات نہیں, میں نے دوستوں سے ہی اس سے کال کروائی بھی, آپ سن لے میں ہاسپٹل میں ویڈیو بھی دکھائی ہے. یقین ہی نہیں کیا اس نے. آپ نے اتنا پیار کیا اور پھر بھی آپ پہ یقین نہیں کرتی تھی یار. ہاں اس کی مرضی ہے. اس کے گھر والوں کو پتا تھا آپ پیار کرتے ہیں اس سے؟ ہاں پتا تھا. تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دیتے؟ بھیجا تھا اس نے, انہوں نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کام شام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. کیا جاب کرتے ہیں؟ بیکری میں ہوں. بیکری میں؟ پھر ماشاءاللہ اچھی جاب, اندر اے سی میں رہ کے جاب کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کو رشتہ نہیں دیا؟ سیلری بھی اچھی تھی, 30,000 سیلری تھی وہاں. 30,000 سیلری ہے آپ کو, پھر بھی جاب نہیں, وہ رشتہ نہیں ملا؟ رشتہ نہیں ملا. وہ دراصل ہمارے رشتہ دار ہی تھے نا. اچھا. تو وہ آپس میں, آپ کو پتہ تو ہے بھائی جو رشتہ دار ہوتے آپس میں نہیں ہونے دیتے. کوئی یہ کہتا ہے یہ ایسے کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, اس کو بلاتے تھے. آپ کو کتنی یاد آتی ہے اب؟ بہت یاد آتی ہے, جب بھی بیٹھتا ہوں اور جب سوتا بھی ہوں تو اس کی یاد آتی ہے. سوتے ٹائم بھی آپ کو یاد آتی ہے؟ باہر جب نکلتے ہیں رش میں آپ کو رونا نہیں آتا؟ بہت آتا ہے. جو عیدی آتی ہے اس پہ کپڑے بھی نہیں لیتا. اس بار عیدی پہ کپڑے نہیں لیے اس کی وجہ سے. واہ یار, پیار ہو تو ایسا. عید پہ اس لڑکے نے کپڑے بھی نہیں لیے اس کی وجہ سے. میرے خیال سے اس نے تو پہنے ہوں گے. ہاں اس نے تو پہنے تھے, میں نے دیکھا تھا. دیکھا تھا؟ ہاں تو رونا نہیں آیا؟ بہت آیا تھا. وہ میں نے دیے تھے اس کو لے کر. جب پہلی بار اس کے گھر گیا تو عیدی دی تھی تو وہ کپڑے بھی میں نے دیے تھے. وہی پہن کے آئی تھی لیکن میں نے نہیں لیے تھے. آپ کے گھر آئی تھی؟ نہیں, اپنے ماموں کے پاس آئی تھی. ماموں کا گھر آپ کے گھر کے پاس ہے ان کا؟ ہاں تقریباً ایک گھر کے ساتھ ایک گھر ہے. ایک گھر کے ساتھ ایک گھر ہے. تو آپ کے گھر نہیں آتی تھی؟ وہ رشتہ دار تھی نا, آپ کے گھر نہیں آتی؟ آتی تھی, بہت آتی تھی. پہلے آتی تھی, جب ان کو پتہ لگا یہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھائی تھا, اس نے کہا ان کے پاس نہیں جانا. اس کی محبت میں ایک ہمیں پیارا سا شعر سنائیں جو دل کو چھو لے, اور یہ ناظرین دیکھنے والے ہیں جو ان کے دل کو بھی چھو لے. چلو سن لیں, کوئی مسئلہ نہیں, سنا دیتا ہوں. پیار والا سناؤں یا دکھ والا؟ نہیں, ابھی پیار والا سنا دینا ایک, اس کے بعد دکھ والا سنیں گے آپ سے. وہ آتا ہے نہیں پیار والا میرے پاس بھول گئے ہیں؟ ہاں نہیں, پہلے وہ کہتا تھا تو وہ بھولا ہے. اچھا کوئی دکھ بھرے سنا دیں اس کی محبت میں, جو چھوڑ کے گئی ہے اس کی محبت میں دکھ بھرا سنا دیں. وہ آتا ہے گلا تیرے تے کیڑا ہے, ساڈی قسمت چنگی نہیں, تے دنیا دی رنگ بازی ہے, تے ساڈے رنگ چوں رنگی نہیں, تے سنگ بھی یودا کیتا ہے پھر بھی آ کے سنگی نہیں, دکھ تا ہیرو لگدا ہے ساڈی قسمت چنگی نہیں. جی ناظرین, آپ سن تو رہے ہیں بھائی کے اندر سے اس کے لیے پیار محبت اور دکھ بھری داستان سن تو رہے ہیں آپ, نکل رہے ہیں اس کے بارے میں الفاظ کچھ نکل رہے ہیں. تو آپ کو جب نظر آتی ہے آپ روتے ہیں کو ہنستے ہیں, یا اپنے کیا محسوس ہوتا ہے جب وہ کبھی نظر آئے؟ وہ نظر ابھی تو نظر آتی نہیں ہے, کبھی کم از کم 3 ماہ ہو گئے نہیں دیکھی. وہ کہہ رہے تھے, میری کزن کہہ رہی تھی وہ آئی ہوئی ہے ہمارے پاس, ان کے پاس وہ آئے تھے نا ACD پہ, تو مجھے اس نے کال کی تھی بھی وہ آئے ہیں آج آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا میں نے نہیں آنا, میں جاؤں گا تو پھر کچھ بات ہو جائے گی. اس کا بھائی کہے گا یا اس ٹائپ تکلیف ہوگی اس کو بھی, مجھے دیکھے گی میں اس کو دیکھوں گا, میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس کے گھر والے روکیں گے مجھے.
उसकी अम्मी को भी पता था। हाँ, रिश्तेदारों को अच्छा नहीं ना हाँ, लगता। अच्छा लगता नहीं, इस वजह तो उसका अब्बू था, अब्बू 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 का उसका दिल मेरे पास था भाई, वो कहता था इसके साथ ही इसकी शादी करा देते हैं। लेकिन उसकी जो अम्मी और भाई और दूसरे उसके रिश्तेदार थे वो नहीं कहते थे भाई इसको इसके साथ शादी करनी चाहिए। यार मुझे आपकी तरफ देख के रोना आ रहा है, आप इतना प्यार करते हैं, 11-12 साल आपने मुझसे मोहब्बत की और उन्होंने आपको रिश्ता नहीं दिया, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है यार। आपको सिर्फ दुख हो रहा था, मेरा अंदर जो दिल है वो फूलने लगता है जब उसकी बात आती है। मुझे आप अपने ये चश्मे उतार के अपनी आंखें तो दिखाएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी आंखें हैं यार, बिल्ली बिल्ली आंखें हैं। इन आंखों पे तो कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती है, फिर वही क्यों? वो बस वो 10-12 साल की थी तो मेरी भी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई स्कूल में। कभी मिले भी थे? वैसे प्यार भली बातें की हैं, मिले नहीं हैं। मतलब वही तो मिलना होता है यार, हाँ। और कौन सा मिलना होता है? हाँ, मतलब नहीं, वो बैठ दूसरे के बातें की, को खाया पिया साथ, हाँ जिसे आजकल हम डेट कहते हैं। हाँ, ये बहुत बारी किया है हमने, सरगोदा में भी किया है और चिन्योट में भी किया है, पार्किंग में। ठीक हो गया। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल था? हाँ, उसमें ही पढ़ते थे, यार वो भी पढ़ती थी, मैं भी। सही हो गया। तो आप इकट्ठे स्कूल आते जाते थे, घर वालों को कोई इशू नहीं होता था? नहीं, कोई नहीं होता था उनको, पहले पता ही नहीं था उनको। जब उसने कहा भाई मुझे मेरा रिश्ता मांगो, तो मैंने उसको कहा भाई यार नहीं, रिश्ता नहीं मांगते, सबको पता चल जाएगा। उसका नहीं, मैं जान दे दूंगी, ये आप हमारा रिश्ता मांगे। तो मैंने भी कार वाले से कहा, मैंने कहा जाओ आप मांगो। जब उन्होंने मांगा तो उसके बाद जो है सबको पता चल गया। तो जी, अब आप देखने वालों को क्या पैगाम दें कि मोहब्बत के बारे में हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए यार, वैसे मोहब्बत में कुछ नहीं होता, लेकिन बेवफा यार नहीं होना चाहिए। उसको वफा करनी चाहिए जितनी भी मुश्किल हो। हमें हमें पता तो नहीं ना लगता कि कौन बेवफा है और कौन वफा करेगा हमारे साथ। हम कैसे मोहब्बत करें किसी के साथ? जब दिल लगाओगे तो पता चल जाएगा कैसी मोहब्बत होती है। दिल लगाएंगे हमें। अब ये कोई लड़की जा रही है, हम उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, हमें तो नहीं पता कि कौन बेवफा है, कौन वफा करने वाला है। तो कैसे उसको परखें हम, कैसे उसको मालूम करें कि ये बेवफा नहीं है? पहले उसके साथ आप कुछ टाइम उसके साथ बिताएं, फिर आप उसको कुछ ऐसी बातें कहें जो वो आपको कहनी चाहिए, उस पर अमल वो करे तो फिर ठीक है। मेरे साथ भी वो करती थी, अमल बहुत करती थी, लेकिन उसने कहा था रिश्ता मांगो, फिर आप ही पीछे हट गए। जब आपका दिल टूटा, आपने कुछ सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन वैसे दिल बहुत करता था ये करने को, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया यार। फिर कोई- क्या समझा के दिल को, क्या कैसे रुके? मैंने कहा कभी नहीं, कभी उसको देख लेंगे और अपनी ज़िंदगी बसर कर लेंगे, और क्या, उसको छोड़ भी नहीं सकते यार। वो तो आपको छोड़ के चली गई है, तो नहीं। आप नहीं छोड़ रहे उसको अभी तक। उसकी शादी हो जाएगी, उसके 2-3 बच्चे आपको मामू बोलेंगे, तो कैसा महसूस होगा आपको? फिर उसकी मोहब्बत है यार, उसकी तरफ से नहीं, एक तरफा तो मोहब्बत है ना, मैं तो नहीं ना उससे बेवफा एक कर तरफा सकता। मोहब्बत को क्या करना, मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से हो ना। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो ना करे तो मर्जी उसकी। तो आप उसको मना सकते हैं, उसके घर वालों को जाके मनाएं ना कि हम मोहब्बत करते हैं, हम एक साथ दोनों जीना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके घर वाले हो सकता है मान जाएं। वो डरती बहुत है ना, किससे डरती है वो? सबसे डरती है, भाई से ज़्यादा डरती है और अब्बू से। आपने वर्ड तो सुने होंगे कि जब मोहब्बत की तो डरना क्या, तो फिर डरना क्या है? ये तो बहुत समझाया उसको, लेकिन वो समझती नहीं है ना। वो कहती है यार भाई मार देगा, ये कर देगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप जैसा चाहती उसके हैं भाई वैसे। बदमाश हैं? नहीं नहीं, बदमाश नहीं है, बदमाश तो कोई नहीं है। तो उसने भी तो, उनके भाइयों ने भी कभी मोहब्बत की हाँ, होगी, उसकी भी मोहब्बत की शादी हुई है। तो फिर वो आपको क्यों नहीं करने दे रहे? पता नहीं, उसको फीलिंग नहीं होती भैया, इसकी भी है, दिल लगी है। दिल लगी है, वो भी तो किसी की बेटी के साथ मोहब्बत करके वो शादी करके लेके आया घर, तो आप भी इज्जत के साथ जाएं, उनसे रिश्ता मांगें दोबारा। ऐसे दिल लगी वो समझते तो आज कोई भी आशिक जो है अपनी दिल लगी से महरूम ना होता। आप टूटे हुए आशिक लग रहे हैं मुझे, काफ़ी टूटे हुए, बहुत टूटा। बहुत टूटे हैं। हाँ। और ये दोस्त आपके साथ जो आए हैं हौसला देने के लिए? हाँ, ये हौसला देने के लिए। यार आप इतनी दूर से वो सफ़र करके आए हैं, वो सरगोदा से, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है लाहौर में? यार वैसे हम सरगोदा से इसलिए आए हैं भाई, कुछ दिल का बोझ जो है ना हल्का हो जाए उसकी यादों से। उसके सब पास रहे तो कभी ना कभी वो दिखती है तो फिर तकलीफ़ होने लगती है ना। अच्छा, और आप उसको देखने से तकलीफ़ होती है कि वो ये यार, ये वो लड़की थी जिसे मैंने 12 साल प्यार किया और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी उसको देखता हूँ तो मुझे फीलिंग होती है और दिल को दर्द होती है यार, महसूस होता है भाई यार। कभी कोई टाइम था जो मेरे हर बात पे दौड़ी चली जाती यार थी। आप मुझे दे दो दिल, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं।
दिल तो एक ही था, वो ले गई है। वो ले गई है। हाँ, अब बस। फिल्मी बातें भी करते हैं। वो समझा गई है ना, जब दिल टूटता तो फिल्मी आप पे निकल आती है यार। अच्छा जी। तो तो ऐसे ही कहते हैं ना कि पत्थरों से प्यार किया था, नादान थे हम, कि गलती हुई इंसान थे हम, आज जिन्हें नजरें मिलाने में तकलीफ हो रही है, कोई वक्त था उस शख्स की जान थे हम। वाह यार, इस भाई के दिल के अंदर से खून भरी बातें निकल रही हैं। वो लड़की को पता नहीं कितना प्यार करते थे, 12 साल की मोहब्बत थी, और ये जितनी बातें इन्होंने की हैं, तकरीबन इनकी आंखों में पूरे मुकम्मल आंसू आ चुके हुए हैं, आंसू गिर रहे हैं नीचे। तो अभी इनकी और गुफ्तगू सुनते हैं कि वो आपको कितने देर पहले उसने छोड़ा है? 3-4 माह हुए हैं। 3-4 माह हुए हैं। हाँ। तो आप उसे और मोहब्बत कैसे देंगे आप? मैंने तो एक दो उसके पास पैगाम भी भेजे हैं, ख़त भी भेजा था, लेकिन जवाब नहीं दिया उसने। आजकल ख़त का तो दौर ही नहीं है, आजकल वो मोबाइल है, सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया है, लेकिन वो पहले ख़त इस्तेमाल हम करते थे ना, वो ख़त करती थी और मैं भी लिख कर भेजता था उसके पास। अब इस चैनल के ज़रिए या इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप उसे क्या पैगाम दोगे उस लड़की को? हो सकता है आपको वो कहीं ना कहीं देख ही ले। उसको पैगाम मैं दूंगा भाई, वो जिसके भी साथ रहे खुश रहे यार, हमारा तो ये पैगाम है। हम तो बेवफा नहीं थे, वो बेवफा निकली है, कोई मसला नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। जी, हमारे साथ एक दिल टूटा हुआ आशिक मौजूद था, उसकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ा मज़ा आया और बड़े अच्छे-अच्छे उन्होंने हमें शेर सुनाए हैं। और जिस लड़की से वो प्यार करते थे, उनके लिए अभी भी ये दुआ यही कर रहे हैं कि वो जिसके साथ भी रहे, खुश ही रहे। मेरे साथ नहीं रहना, पर जिसके साथ भी रहे